أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू इस्लामिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।